अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है नेहा परवेज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज भी करूंगी, लेकिन इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जब 9 मई 2023 थी तो जो पीटीआई है और जो कुछ इश्तियाल अंगेज लोग हैं उनकी जानिब से जो GHQ है वहाँ पर हमला किया गया। उसके अलावा जो जिना हाउस है वहाँ पर हमला किया गया। फौजी जो तनसीबात हैं उनको नुकसान पहुँचाया गया, फौजी तनसीबात को जलाया गया और जो यादगार शोहदा हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा जो PTV की इमारत है उस पर हमला किया गया था, पार्लियामेंट पर हमला किया गया था, GHQ पर हमला किया गया था और उसके अलावा जो रेडियो पाकिस्तान है पेशावर की एक तारीखी इमारत थी उस पर भी हमला किया गया था एक मखसूस टोले की जानिब से। और उसके बाद से मुल्क में बहुत कुछ बदल गया और उनके खिलाफ बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी की गई। बहुत सारे अफराद को जेल में बंद किया गया। उनके खिलाफ सिविल कोर्ट्स में और मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल्स हैं वो भी चल रहे हैं। तो इस वाक़े को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। तो जो हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं और जो DG ISPR हैं उनकी जानिब से भी एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हम ये जो वाक़या हुआ था उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और पुरतशद्दुद जो वाक़या हुआ था 9 मई का उस पर BBC की जानिब से एक ख़ास डॉक्यूमेंट्री पेश की गई है और उस डॉक्यूमेंट्री में बहुत सारे होलनाक किस्म के इंकशाफात किए गए हैं और आज उसी का एनालिसिस इस वीडियो में आपके सामने रखना है कि जो BBC की डॉक्यूमेंट्री है उसमें क्या क्या इंकशाफात किए गए, कौन कौन से लोग थे जिन्होंने उस डॉक्यूमेंट्री में हिस्सा लिया और ऐसे इंकशाफात किए जिनसे पता लगता है कि असल हकाइक क्या थे और क्या कुछ हुआ था। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जब 9 मई का ये वाक़या हुआ था तो बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनको जैसे हम कह सकते हैं कि जो आम आवाम थी जो सिर्फ वहाँ पर शरीक होने के लिए जब भी कोई रैलियाँ वगैरह निकाली जाती हैं तो अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि उठ के अपने घरों से या कहीं से चलते फिरते भी वहाँ पर चले जाते हैं कि हम इस बंदे के सपोर्टर हैं तो हम इसकी रैली में चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बेगुनाह लोग थे जिनको 9 मई के वाक़े के बाद उसके कुछ टाइम बाद गिरफ्तार किया गया और स्टिल अभी तक वो लोग जेलों में बंद है और उनको मिलिट्री कोर्ट में जो उनके ट्रायल चल रही हैं। और मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का मतलब है कि जो अगला बंदा है जो कि बिल्कुल बेगुनाह है उसका जो फ्यूचर है वो बर्बाद हो गया, उस पर दहशतगर्दी की दफात लगाई गई। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी दफात लगाई गई हैं जिसकी वजह से जो उसका फ्यूचर है वो बर्बाद हो गया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो BBC की डॉक्यूमेंट्री में उन लोगों ने बयान दिया और उन लोगों ने ये इंकशाफ किया है कि उनके साथ क्या हुआ जेलों में और जब उनको जेलों से भेज दिया गया घरों में तो तब उनके साथ क्या हुआ। तो आपको मैं बताते चलूं कि जो सीनियर सहाफ़ी हैं सुहेल बड़ाइश उन्होंने भी इसमें डॉक्यूमेंट्री में हिस्सा लिया। उसके अलावा रिपोर्टर हैं और PTI के जो शहरियार अफरीदी हैं वो भी इस डॉक्यूमेंट्री में मौजूद हैं। और इसके अलावा जो सीनियर सहाफ़ी हैं हबीब अकरम साहब और इसके अलावा एक मेडिकल का जो स्टूडेंट था जो 9 मई के वाक़े में गिरफ्तार हुआ उसका जो कह सकते हैं कि वो जेल में मौजूद है और इस डॉक्यूमेंट्री में उसका इंटरव्यू भी किया गया और उसने बहुत ही ऐसे होलनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं जो सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। और इसके अलावा जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो बहुत सारी चीज़ों के इंकशाफात कर रही हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सुहेल बराज साहब हैं उन्होंने कहा है कि ये जो फौजी तनसीबात पर हमले किए गए थे ये यकीनन बिल्कुल भी एक उसकी उन्होंने मजम्मत किया। उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। मतलब लोग समझ लेते हैं, कोई भी जो सियासी जमात है वो समझ लेती है कि हम लोगों के पास बहुत पावर आ गई है, हमारे पास अवामी पावर आ गई है, तो जब हम रोड्स में निकलेंगे हम कोई इस तरह का कोई बात करेंगे तो हम लोग पावर में आ जाएंगे। और लेकिन ये जो सियासी जमातों की सोच थी वो बिल्कुल गलत थी। जैसा कि जो PTI है उन्होंने सोचा कि हम लोग तो बहुत पावरफुल हो गए हैं और अगर हम लोग आवाम के साथ बाहर निकलेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पे गलबा हासिल कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा कि इस तरह कुछ भी नहीं हुआ। 9 मई का जब वाक़या हुआ उसके अलावा फिर उसके बाद जो उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की गई और लोगों को जेल में भेजा गया और ये सारा कुछ इस सिलसिले में किया गया कि वो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलविस थे और फौजी तनसीबात को और जो हमारे शोहदा की तनसीबात थी और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको नुकसान पहुंचाया गया। और हम लोग जानते हैं कि हर मुल्क का कीमती असासा जो होते हैं वो शोहदा होते हैं। उसके अलावा जो फौजी तनसीबात हैं वहाँ पे लगाई गई चीज़ें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको नुकसान पहुंचाया गया जिनकी काबिल अल्फाज मजम्मत की गई थी। उसके अलावा दोस्तों एक मेडिकल का स्टूडेंट था। जब BBC के जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री पेश की उन्होंने कहा कि मैं एक मेडिकल का स्टूडेंट था, उससे मिलने के लिए जेल में गया और उसने इस बात का इंकशाफ किया
کہ میں سیدھا کالج میں تھا اور وہاں سے اس کے بعد جب میں کالج سے نکلا تو مجھے پتہ لگا کہ اس طرح عمران خان جب گرفتار کر لیے گئے ہیں اور اس کے بعد سب لوگ لبرٹی چوک پہ پہنچ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں بھی ایسے ہی لبرٹی چوک میں چلا گیا اور اس کے بعد جب سارا واقعہ ہوا تو مجھے بھی گرفتار کر لیا گیا۔ کہتا کہ جب میں جیل میں گیا اور اس کے بعد جو ایک انویسٹیگیشن والے تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا وہ میرے کہ آپ وہاں پہ کیسے پہنچے، کہتے میں نے ان کو سچ بتایا کہ میں ایسے پہنچا ہوں اور میرے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، میں کسی بھی پرتشدد کارروائی میں ملوث نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کے خلاف جو تفتیشی افسر تھا وہ یہ لکھ ہی جا رہا تھا کہ اس کے خلاف مطلب یہ کارروائیوں میں پرتشدد کارروائیوں میں یہ بندہ بھی ملوث ہے، اور اس نے کہا کہ میں میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں، میرا جو سارا فیوچر ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ تو آگے سے جو تفتیشی افسر تھا اس نے جواب دیا کہ چھوڑو یار، یہ پاکستان ہے اور پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ جو ہمارا نظام ہے اس پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان میں واقعی ہی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی کسی کے خلاف بھی کچھ لکھا جاتا ہے اور کوئی بھی کارروائی نہیں کی جاتی ہے بغیر کسی بھی انویسٹیگیشن کے، کسی بھی جو معصوم شہری ہے، جو عام عوام ہے، اس کو اس طرح ملٹری کورٹس کے اندر ڈھکیل دیا جاتا ہے، جیسا کہ 9 مئی کے بعد ہوا بھی۔ اور اس کے علاوہ جو شہریار افریدی صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ انکشاف کیا کہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا اس کے بعد مجھے میرے گھر سے، میرے بیڈ روم سے اٹھایا گیا، کسی بھی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھا گیا، اور جو ہوا سب کچھ وہ تو سب کے سامنے ہے کہ پورے سال میں کیا ہوتا رہا اور ایون ابھی بھی کیا ہو رہا ہے، ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، ٹرائل جاری ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ 3800 لوگ ابھی بھی جیلوں میں بند ہیں جن کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو 3 دن تک سب کچھ بند رہا، موبائل فون سروس، ایون کہ کالجز، یونیورسٹیز، ہر چیز بند رہی تھی اور تقریباً 2.5 ارب روپے کا نقصان ہوا تھا۔ تو دوستو یہ جو ہماری ریاست کے ساتھ ہوا یہ تو بہت ہی غلط تھا، اور جو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو ابھی کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے ایک بیان سامنے آیا ہے ISPR کی جانب سے، اور انہوں نے کہا کہ جو ریاست انتقامی کارروائی ریاست نے نہیں لی، یہ جو PTI کی جانب سے بیانیہ دیا جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ انتقامی کارروائی تھی۔ اس کے علاوہ ایک چیز ہے انسانی حقوق کو، جو PTI کا ایک مخصوص ٹولہ ہے وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ انسانی حقوق کی بہت زیادہ خلاف ورزی کی گئی۔ تو جو ISPR کا بیان سامنے آیا، ISPR کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو انسانی حقوق کے پیچھے چھپ رہے ہیں اس کو نظر انداز نہیں کیا جا رہا۔ تو لیکن یہاں پر انسانی حقوق کی ہی بات ہے کہ ایک جو عام شہری ہے جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، اور صرف اتنا سا تعلق ہے کہ صرف وہ وہاں پر گیا اور اس نے جو ریلی ہے اس میں شرکت کی اور کچھ پکچرز میں نظر آ گیا یا کچھ ویڈیوز میں اگر وہ نظر آ گیا، تو ہرگز ایسا نہیں ہے کہ وہ ان سارے معاملات میں ملوث ہے اور اس سب کی اس کو سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک BBC کی جو ڈاکیومنٹری آئی اس میں ایک لڑکا ہے، اس کے جو والدین ہیں ان کا انٹرویو بھی سامنے آیا اور انہوں نے بھی اس بات کا انکشاف کیا کہ جو ہمارا بیٹا ہے جس کے جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں چل رہا ہے، اور وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ اپنے پیرنٹس، اس کے پیرنٹس بھی بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ میرا جو بیٹا ہے وہ اسی طرح مطلب چلتے پھرتے ہی وہاں پر چلا گیا اور کسی بھی وہ کارروائی میں ملوث نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسٹل اس کو ان سب چیزوں کا جو سامنا ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو دوستو اس کے علاوہ جو رانا ثناء اللہ ہے اور جو حکومت تھی اور جو ادارے تھی، جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو بار بار یہ چیز کہی جا رہی تھی کہ 9 مئی کی جو پلاننگ ہوئی اس کے بارے میں حکومت اور اداروں کو علم تھا۔ تو BBC کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ اگر حکومت کو اور جو دیگر ادارے تھے ان کو اس سب کے بارے میں پلاننگ کا پتہ تھا، جو PTI کی پلاننگ کے بارے میں، 9 مئی کی پلاننگ کے بارے میں پتہ تھا، تو پھر اس کو روکا کیوں نہیں گیا؟ اور اس پر جو یہ انٹیلیجنس ہے اور سب کچھ انٹیلیجنس کا فیلر ہے، یہ بھی ایک سوال اٹھایا گیا ہے کہ جب سب کچھ پتا تھا تو پھر اس پہ کوئی کارروائی یا پھر اس کو کیوں نہیں روکا گیا اور یہ سب کچھ کیوں ہونے دیا؟ اور واقعی میں یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دوستو جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک سلسلہ شروع ہوا پریس کانفرنسز کا، جو پریس کانفرنس کرتا گیا وہ اس جو 9 مئی کے واقعہ ہے اس سے بری ہوتا گیا، خواہ کو کوئی PTI کا بندہ ہو، PTI کا کوئی کارکن ہو، وہ لوگ دوسری پارٹیز میں جاتے رہے یا پھر اس کے بعد ان لوگوں نے سیاست ہی ترک کر دی۔ تو سوالیہ نشان ایک یہ بھی ہے
کہ जब वो लोग मुलव्विस थे और फिर उसके बाद सिर्फ उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो इस सारे मामले से बरी हो गए। मतलब जो लोग कसूरवार भी थे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको छूट मिल गई, और जो लोग कसूरवार नहीं हैं वो स्टिल अभी तक इस सब का सामना कर रहे हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये सब कुछ नाइंसाफी है। और एंड पर सिर्फ इतना कहना है कि ये जो सारे मामलात हुए इसकी जो साफ और शफाफ तहकीकात हैं वो होनी चाहिए, और पता लगाना चाहिए कि असल इसके पीछे लोग कौन थे। जो हमारी आम आवाम थी वो तो बिल्कुल भी इसके पीछे नहीं थी। जो असल मास्टरमाइंड है उनको पकड़ना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि असल मास्टरमाइंड कौन है, और उनको सजा देनी चाहिए, उनको मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहिए, ना कि ऐसी मासूम आवाम जो कि पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, जो कि पढ़ रहे हैं, जिनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल में नहीं धकेलना चाहिए। दोस्तों, 9 मई के हवाले से आप अपनी क्या राय रखते हैं ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।